こんにちは、聖書処方会の上平大我です。 Bonjour à tous, je suis Étienne de Seisho. 何それがどうしてこの服聞いていますか？いつも YouTube 撮るときはちゃんと綺麗にしてますよ。そうですね。Taiga Sensei se fait toujours beau pour être présentable à vos yeux. Taiga Sensei is always making himself presentable for you guys. But this is also connected to today's topic, patriarch. Mais ceci est aussi connecté au kanji que nous allons discuter aujourd'hui, patriarche. You're the patriarch, aren't you? Thank you. You're welcome. Vous êtes le patriarche, Taiga Sensei. Patriarch. Patriarch. I'm patriarch. Yes, you are. 今日は聖書漢字ビギナーコースの42回目です。 Allons-y. Aujourd'hui, le programme pour le cours de kanji pour les débutants de Seisho est leçon numéro 42. Alright, let's get going. Today's topic on the lesson number 42 of Seisho's kanji beginner course is patriarch, le kanji patriarche. 日本語で課長、家の長と書いて課長と読みます。ここからは一円さんがフランス語と英語できっちり説明してくれるのでよく聞いてください。はい、お願いします。 Taiga Sensei me laisse le micro. Taiga Sensei is passing me the microphone. Le kanji du jour est très intéressant, c'est pour ça que je vais rentrer un peu plus dans les détails de la signification. Today's kanji is very interesting in my opinion, so I will go a bit deeper in the explanation. The top kanji, we already discussed it together, so you might remember it. C'est le kunyomi se lit ie et le unyomi se lit ka. We've already discussed in a previous lesson the top kanji. Maybe you remember it. The kunyomi is read ie and the onyomi is read ka. Cela veut dire maison. It means house. Ensuite, le kanji du bas le kunyomi se lit nagai et le onyomi se lit cho. Cela veut dire long en adjectif, mais cela peut également vouloir dire chef, dirigeant, leader. The second kanji below, the kunyomi is read nagai, is an adjective, and the onyomi is read cho. It can mean long, but also leader. Combined together, this means, in some way, the master of the house. This is why combined they mean patriarch, which I always find interesting the way these words are constructed in Japanese by association of ideas. Combinés ensemble, ces deux kanji se lisent kacho et veulent ainsi dire le chef, le maître de la maison. J'ai toujours trouvé intéressant l'idée de combiner les idées en japonais, de combiner les kanji pour créer de nouveaux mots. ということで、今日はこの課長という字を書いていきます。で、長いという字には、音読みで長と読む他にも長とか、それこそ先ほど一円さんが言ったリーダーという意味のある言葉になります。よく覚えてください。 Taiga Sensei rappelle donc que le kanji du bas peut avoir deux significations, long comme leader, comme je dis un peu plus tôt. Taiga Sensei reminds us that, as I said, Bill kanji can mean two things, either long or leader. Both are used in Japan, so always keep attention to that. それでは早速書いていきましょう。ほな行こうか。はい。ほな行こうか。いつの間に関西弁覚えた。先週のデビコのこと聞いて楽しかったと思います。ほな行こうか。ほな行こうか。誰に覚えさせてもらったよそれ。Samedi dernier, j'ai entendu l'expression Hona ikoka qui veut dire OK, on y va en japonais. Je répète. OK? Hona ikoka? Hona ikoka? Hona ikoka? OK, on y va. OK, on y va? フランス語で、はい。あ、そういう意味ね。なるほどなるほど。フランス語ね。Yes. また関西弁2つ言ったんかと思った。I heard recently the expression, the Osaka Ben, the Osaka dialect expression Hona ikoka, which means OK, let's go. And I really find it funny, so I keep saying it. Le kunyomi se lit ie et le unyomi se lit ka. We've already discussed in a previous lesson the top kanji. Maybe you remember it. The kunyomi is read ie and the onyomi is read ka. Cela veut dire maison. It means house, domicile, residence of any kind. Ensuite, le kanji du bas le kunyomi se lit nagai et le onyomi se lit cho. Cela veut dire long en adjectif, mais cela peut également vouloir dire chef, dirigeant, leader. The second kanji below is as follows. The kunyomi is read nagai, is an adjective, and the onyomi is read cho. It can mean long, but also leader. Combined together, this means, in some way, the master of the house. This is why combined they mean patriarch, which I always find interesting the way these words are constructed in Japanese by association of ideas. Combinés ensemble, ces deux kanji se lisent kacho et veulent ainsi dire le chef, le maître de la maison. J'ai toujours trouvé intéressant l'idée de combiner les idées en japonais, de combiner les kanji pour créer de nouveaux mots. はい。
完璧な説明ありがとうございます。いえ、全然。噛みました。はい。 My pleasure. 素晴らしい。ということで、今日はこの花鳥という字を書いていきます。で、長いという字には、音読みで鳥と読む他にも長とか、それこそ先ほど一円さんが言った、リーダーっていう意味のある言葉になります。先ほどの書き方の中で一円さんはまた一つ書き順を間違えたところがあります。それは、鳥のこの部分、ここですね。最後一円さんはこちらを先に書いてこう書いたのですが、正しくはこちらが先です。その後最後にここを引きます。Taga Sensei a donc pointé que j'ai fait une petite erreur ici même. L'ordre correct était de faire celui-ci et ensuite de terminer avec cela. Tandis que moi, je suis passé ici, ici et ici, ce qui est incorrect. Faites toujours bien attention à l'ordre d'écriture. As Taga Sensei pointed out to me, and as you probably noticed at home, I made a writing order mistake. The proper order was this stroke, and then this one, but instead I switched and did this one, this one, this one. Writing order can become a bit complicated as the kanji get complicated in turn, but make sure you always try to learn them correctly. ただですね、今日一円さん先ほど書いている時も言いましたが、ここ見てください。自分のやつちょっと見せてあげて。ここね、この部分は私より上手です。本当ですか？素晴らしいと思います。ちょっと私長すぎました。これちょっととてもよくできてると思います。さすがもう42回目まで来たのでね、とても上手に書けてると思います。La pratique paye, Taga Sensei, à son avis, trouve que j'ai fait un plus beau kanji que lui. À cet emplacement, en effet, vous pouvez voir qu'il est un petit peu plus fin et c'est plus réussi, tandis que le trait de Taga Sensei est plus épais et touche le bout du kanji. As Taga Sensei noticed, for my great pleasure, he, in his opinion, my kanji here is a bit better than his. As you can see, my stroke is a bit more thin, which allow these two not to touch. Unlike Taga Sensei, who has a fixed stroke that touched the bottom. なぜならですね、ここ私失敗したんですよ。跳ねる時に綺麗に跳ねれなくて、それを隠すためにここを通しました。Évidemment, une erreur en entraîne souvent d'autres, et donc il a continué à faire des traits plus épais. One mistake usually leads to another, so he keeps on doing fixed stroke to compensate. ということで、42回目まで来た清少漢字ビギナーコースなんですけれども、こちら全部で55枚あります。で、こちらの55枚なんですが、PDF でダウンロードができます。皆さんで一緒に、ダウンロードして私たちと書道をやりましょう。 C'était la leçon numéro 42 sur 55 de notre PDF du cours de kanji de Seisho pour les débutants. Écrivez-nous un mail pour que nous puissions vous envoyer notre PDF pour que vous puissiez pratiquer la calligraphie avec nous et que nous nous amusions tous ensemble. This was lesson number 32 of our PDF, 55 pages of Seisho's Kanji Beginner course. If you're interested, make sure you write to us so we can send you the PDF and you can start practicing calligraphy with us and have some fun. こちらの清少チャンネルにまだ登録してないよという方は、チャンネル登録をお願いします。ここです。ここ。As usual, thank you very much for watching and make sure you ring the notification bell right here to make sure you're up to date to all of the videos, like and subscribe if you like the content. はい、ということで、今回42回目ということで、次は43回目です。次の動画でまた皆さんお会いしましょう。さようなら。 C'est donc tout pour la leçon numéro 42. Merci beaucoup de votre attention et nous vous donnons rendez-vous à la leçon numéro 43. À très bientôt. This is all for lesson number 32. We will see you next time for lesson number 33. We will see you very soon and bye bye. Honai koka. ほな行こうか。どこに行くね。Yasumi. はい。行こう。はい、レッツゴー。